Good. Je crois qu'on doit commencer. اي واحد يمكن في يوتيوب قبل ما كيبدا يفيلمي لا فيديو ديالو جو بونس كو كيبقى يشوف راسو من اليمين لليسار. I guess ما فيه حتى شي حاجه. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve finalement avec la troisième vidéo. Donc ça fait super longtemps que j'ai essayé de commencer à la filmer, mais bon, I guess that's it. Le but de la vidéo, c'est que je voulais faire une introduction de la chaîne BMS with Hana. C'est expliquer le concept, le but de BMS with Hana, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc B, c'est body. Donc tout ce qui a une relation avec le training du body, la nutrition du body, le self-care du body, donc tout ce qui est make-up, skincare, haircare, hairstyle, dressing well, all that stuff اللي عندهم علاقة بالجسم المادي ديالنا. المايندسيت سي ذا برين هو اللي غيعاونك انك تو ستي كوميتد، انك تبقى غادي في هذيك الطريق، كيفاش تموتيفي راسك، كيفاش تخرج من الكومفورت زون ديالك. دونك مايند از ريلي واحد التوبيك اللي كبير بزاف. لقاو دي بيرسون اللي كتقول لك انا يئست الصراحه، ما عندي هدف في حياتي، بغيت نبدل من راسي، بغيت نولي نلبس زوين لراسي، بغيت نماكي زوين لراسي، ولا تقدر تكون انت باغا تبدل من راسها على وديت راجلها فور اكزامبل، ولا باغا تبدل من راسها على اون اوتر بيرسون. المهم باغا تبدا هذاك التغيير. ما غاديش نحكروا بزاف على علاش باغا ديرو، ولكن لونفي ديال انها باغا تبدل من راسها. بزاف ديال الناس اللي باغيين تغيير، بزاف ديال الناس اللي باغيين فريمون يبدلوا من راسهم. سول اللي هي تريجر ديالنا، اللي هي واتس are in our inside، واللي في بزاف ديال الناس ما عندهمش في الانسايد سول ديالهم. السول ديالهم كيلقاوها حداهم، ما كيلقاوهاش مكونيكتي معاهم. علاش؟ حيت بعدنا عليها بزاف وما بقيناش كنسمعوا ليها، ما مكونيكتينش معاها. دونك ديك الروح ديالنا، داك لو تريزور اللي عندنا او فون دو نو ان فيت راه هما حنايا. جو سوي توجور في هاد ستيب working towards meeting هذيك السول، نتكونيكتا مع هذيك السول. دونك سا جي ابلي لا شين بي ام اس باسكو جي كومونسي بالبادي. حتى انا كنت بحالكم وبديت بحال هكا باش انني واحد الانسان اللي ما كانش كديرها في راسها. دونك بديت كندير حوايج زوينين، ولات كتستايل فاشن، بديت كنماكي، بديت كنديرها في شعري، بديت كنديرها في سكين كير، بديت كنديرها في كريسيون. من بعد شويه بديت كنديرها في سبور، شويه بديت كنقول ولكن سبور، ولكن درتها مره، ولكن انا مليت وبغيت ندير مره اخرى. بديت كنقرا على المايند، بديت كنقرا على البرين ديالنا مناش متكون. ما غنقولش لكم هادشي اصلا كله ما ساهلش، انا ما كنقول لكم حتى شي حاجه ما ساهله، حتى شي حاجه ما ساهله. الكونسيبت هو اننا غادي نتعلموا ستيب باي ستيب، وماشي بالضروره انا اللي غادي نعطيكم لي زانفورماسيون، مي غادي نفيقكم بوتيت نتوما تبداو تقلبوا على راسكم. حتى نتوما الا جاتك واحد لونفي ديال انك باغي تبدل من راسك، باغي تطور من راسك، انك انت تمشي تقلب على راسك. حكا علاش كيقول لك البروكولي مزيان على بسكوي؟ علاش بالضبط بسكوي؟ باسكو بسكوي سي اندستريال، سي هادي، بروكولي سي ناتوريل وهادي. لا، علاش سيانتيفيكمون؟ شنو قلبوا سيانتيفيكمون؟ شنو كيقولوا الكتوبه؟ شنو كنقلب سوغ انترنت؟ احسن حاجه هي ان الواحد يبدا ياخذ ديك ستيب ديال انني انا غنكون كوتش لراسي، انا غنقلب لراسي. حيت سهله بالنسبه لكم يكون عندك فلوس ولا تجمع فلوس وتمشي تعطي لان كوتش هو يصاوب لك الميل بلان ديالك ويقول لك ها التريننغ اللي خاصك ديرو كلشي. سي با لا ميم شوز ملي كديرها انت مع راسك و فور يور سيلف سبيشالي body mind soul. دونك هاد لي 3 notions اللي كيكونوا one person in this earth. On se retrouve à table pour préparer mon petit déjeuner. Donc généralement ce que je prends, c'est que je me fais une grosse galette. Là c'est une grosse pancake. On aura besoin du flocon d'avoine. Je mixe dans un mixeur et ça me fait voilà du flocon d'avoine en poudre, de la cannelle, une demi-banane. Des fois je fais un en entier et un blanc de l'autre. Voilà. Des fois je me fais un peu d'apport de protéines. J'ajoute un petit peu. C'est pas quelque chose que j'utilise chaque fois. Alors on commence. Donc
chose, c'est que en fait je m'ajoute aussi des fois des noix. Donc je prends une et voilà, je l'écrase sur mon pancake. Ça fait en fait un effet croquant. Bien rajouter de la levure chimique pour avoir une pancake assez gonflée. Pas très concentré, en même temps pas très liquide comme une crêpe. Voilà. Donc je vais utiliser de l'huile de coco. On se retrouve de nouveau la salle pour faire session of lower body. I hope that you are gonna enjoy it, so let's go train. Les amis, donc j'ai décidé de vous faire un audio en fait parce qu'on m'entendait pas super bien la salle, donc il y avait assez de musique, assez de bruit. Donc là c'est juste pour vous montrer en fait une démonstration de certains mouvements que je me fais avant d'entamer ma session de musculation, que je vous invite vivement à faire. Donc j'ai commencé ma séance par l'exercice sumo deadlift ou soulevé de terre de sumo. C'est un exercice en fait qui concerne le fessier, donc your glutes. C'est un exercice que j'adore. Puis depuis quelques mois, j'ai changé un peu mes entraînements. J'ai investi plus mon temps à exercer des exercices que j'adore. Donc au début, je commence toujours à barre vide pour voilà, m'échauffer. Je commence à augmenter un petit peu le poids et par la suite donc je commence à remonter. Donc je me fais 4 séries de 10 répétitions. Pour le deuxième exercice, donc j'ai choisi le squat, le basic squat à barre libre. Donc c'est un exercice que j'aime et des fois que je déteste parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité, beaucoup de précision aussi. Après, concernant le positionnement de la barre, donc j'essaie d'apprendre au maximum. Donc là, j'ai remarqué en filmant la vidéo qu'elle n'était pas vraiment centrée, mais voilà, on apprend de jour en jour. Le squat, il est bien connu pour travailler plus les jambes. Okay, so now we're gonna move on to the next exercise, which is the hip thrust. It's the best exercise for the glutes. La première astuce que je vais vous donner, c'est d'aller sur un tapis pour ne pas salir le leggings. C'est très important. Deuxième des choses, on aura besoin d'un banc, une chaise, je sais pas comment vous l'appelez. Et ça permet en fait de laisser la partie haute de votre corps se reposer pour travailler que le bassin. On remonte. When we drop the bar, secure هذا البلاصة عند التابي. إلا ما كانش نكون البلاصة ديالكم البلان اللي كنديرو بالليل باش كنسيكيوريو علاش كتضحكي بون اللي كنسيكيوريو بها على با سكيوري تابي كنحس بوبي كدوي او ماشي that way I'm a slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on. J'espère que
la vidéo تكون عجبتكم et je vous invite en fait à me laisser des commentaires ou là des messages, à me contacter sur Instagram, sur YouTube, whatever you can do, just to let me know شنو هما الحوايج اللي باغيين ندير prochainement. زعما شنو هما لي فيديو اللي بغيتوني نطرق عليهم، واش بغيتونا اننا نهضروا في دي سوجي، بغيتوني نعطيكم دي استوس، دي كونساي، دي ليفر كي مون ايدي، زعما اي حاجه. مهم انكم نحس براسي جو كومونيك معاكم. كنتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم، كنتمنى ان je vous ai apporté juste quelques petites informations, voilà. And please don't forget, you are God's creature, you are loved by God, you are worthy, you are unique.